दर्शक को नमस्कार जन करे बर्तमान एक शुभ संवाद नहीं आसी आज वीडियो निमंते कौन रही खबर अधिक किसी मुझे कहवाई चाहे सीधा सड़क प्रतिक्रिया नापा आम मान सम्मुख में उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मिलन 2024-25 सालर मनोनयन कमिटी मध्य चयन होगा समस्त मुख्य कर्मकर्ता अच्छा आज तार शेष प्रतिक्रिया सरी आसत बुझा निमंते जा सर आम सम्मिलन आम खबर को स्वागत करुँ निश्चित भाव प्रभु दयाकोरी जेपरी आपण मान गत वर्ष विभिन्न दायित्व देते शेष होती आज तेणु नुआ कर्मकर्ता के मैंने आसिले केमती कौन संपर्क दर्शक कहतु प्रभु को नाम विशेष धन्यवाद दिए पुणी समस्त को मो प्रभु जीशु नाम मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार प्रभुंकर अनुग्रह आम ए वर्ष सारा कार्य करने को पारिलु समस्ते एकत्रित भाव में मिलमिशि अनेक कार्य संपन्न करने प्रभु आम्भ मानकर सहवर्ती परमेश्वर हेले तेणु आम सबकि कार्य कर सारीचु वर्तमान नूतन भाव में अनेक कर्मकर्ता निर्वाचित होती आगो को से माने समस्त कार्य दायित्व नेबे। धन्यवाद प्रथम प्रतिक्रिया शुणुलु सहकर्मी अच्छा आम मानकर आगे अच्छा सर एत बड़ दायित्व प्रभु देले केमती समाधान कले वर्ष प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए कारण प्रभु अनुग्रह करी आम को 2024-25 साल निमंते संडे स्कूल सम्मेलन आ समस्त दायित्व देले विशेषकर मो योग्य को मध्य प्रभु दयाकोरी मते उपसभापति भाव में नियुक्ति कर आनी आदिच उपसभापति दायित्व सम्मेलन माध्यम से किसी कर्म न था जो पर्यंत सभापति पाखरे रुहति से पर्यंत उपसभापतिर कार्य किसी न था तथापि आम पाखे किए सभापति किए उपसभापति आम से प्रकार फिलिंग टोटाली नाला माने प्रत्येक टीम 2024-25 साल विशेषकर आम समस्ते एका जगार मिशुलु भेटुलु कथबार्ता करूँ सबू कम को मिलमिशि आम समस्त कार्य समाप्त करूँ विशेषकर मुझे चाहिए उपसभापति मुझे आ बेले बेले छोट कम गुड़ा थे सहित मिसी सबुथिर आमे हस खुशीर सहित समस्त कार्य संपन्न करूँ कौन से गोटे निर्दिष्ट दायित्व जी नहीं केवल से कार्य को तुलाइबे यही प्रकार आमर दल भितर नाला एणु प्रभु अनुग्रह कर वर्ष सारा आम को प्रकार कार्य समाप्त करने देले आने जहाँ जहाँ करूँ आमर संडे स्कूल सम्मेलन समस्त सदस्य माने आ समस्त दर्शक माने देखी से माने प्रकाश करिबा माने किछि कहि परिबो नै आ विशेषकर मो निज दल को नहीं बहुत गर्वित और खुशी थी कारण आम पाखे बहुत खुशीर सहित हसर सहित आमर वर्ष को समाप्त कर प्रभु दया कर विशेष विश्वास करुँच तद्रूप आगामी आम 2025-26 साल निमंते जो मैंने नूतन भाव में आसी से तद्रूप एकतार सहित आम सम्मेलन को उन्नति पथ कड़ाई ने आशा करुँच मात्र धन्यवाद नमस्कार निहाती उपसभापति कहले बर्तमान पार्टी टिका आज्ञा यही सब दायित्व परीक्षा करवा माने क्वेश्चन करवा केमती कौन प्रभु को धन्यवाद दिए मत आम सम्मेलन समस्त कर्मकर्ता को आम जो यूट्यूब वाला को मो विशेष धन्यवाद दिए आई सम्मेलन संडे स्कूल सम्मेलन खबर आम पाखर नापी आसते मो विशेष धन्यवाद करे वर्तमान ए 2024-25 आम सम्मेलन रे संडे स्कूल सम्मेलन अर्थ संडे स्कूल छात्र छात्री मानक जेपरी ऊपर को उठा से जीवन उच्च शिक्षित हे एथिपाई बोले ए संडे स्कूल सम्मेलन तैयारी माध्यम पिला ए समस्त जेपरी सम्मेलन अभिवृद्धि हम एथिपाई आ संडे स्कूल सम्मेलन पाठ टीका संपादक हिसाब से मुझे 2024-25 आ संडे स्कूल पाठ टीका को प्रकार हेले पिला माने भल शिखिबे आ सेमानंकर भविष्य जीवन जेपरी उज्जवल हम आपाई अनेक पुस्तक बाइबल अनेक पदपर्व को नहीं आमे बाहर कलु अनेक क्लामजी भी होता है तथापि ताको समाधान करी पिला मानकु माने दिया जाइए अनेक परिश्रम भी आमे करी ठीक समय से निकट में पहुंचाई धन्यवाद निहाती जो पाठ टिका संपर्क में बर्तमान आसला सब तैयारी प्रभु को महानाम धन्यवाद हेउ प्रभु अनुग्रह मध्य संडे स्कूल सम्मेलन 2024 एवं 25 वर्ष निमंते आम्भ मानू संडे स्कूल दायित्व देते तदनुरूपे मुहयोग्य को आउ परीक्षा संपादक दायित्व प्रदान करते तदनुरूपे आमे
ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ସେହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବାକୁ ପାରିଛୁ ଆଉ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଉପସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସହ ସମ୍ପାଦକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସହ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଣି ପାଠଟିକା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହଯୋଗର ସହିତ ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବାକୁ ପାରିଛୁ ଯେପରି ଆସନ୍ତା ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ହେବାକୁ ପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପାରିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସହାୟ ହେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସର୍ଟଲି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଜି 2024-25 ସାଲର ଶେଷ ବୈଠକରେ ବା ମନୋନୟନ ବୈଠକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କର କୁନା ଚିନ୍ତାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୋ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆମମାନେ ଆଜି ମନୋନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛୁ। এই ଆଉ 2025 ଏବଂ 26 ସାଲ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମିଳନୀର ମନୋନୟନ ହୋଇଛି। ଆଉ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ମଣ୍ଡଳ ନାୟକ ସେରଙ୍ଗ ଏବଂ ଉପସଭାପତି ଇଶାକ କୁମାର ପରିଛା ଗଣ୍ଡାହାତୀ, ସମ୍ପାଦକ ହର୍ଷ ଲୋହରା ତାବରଡ଼ା, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଈଶଦାନ ସିଂ ନୂଆଗଡ଼ ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଲିମା ପୁଟା ସିଂ ଏବଂ ସହ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଜୀବନ ଜେନା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତିନିଧି ମିଶାଲ ଟିକାମାଳ ଏବଂ ପାଠ ଟିକା ସମ୍ପାଦକ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ନିହାତି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସମୟ ଅଧିକ ହେଉଛି ସେଟା ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2024-25 ସାଲ ନିମନ୍ତେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆସିଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୟାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ନିହାତି ଆମର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। এই 2024-25 ସାଲ ନିମନ୍ତେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ସମ୍ପାଦକ ସହ ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତି ଉପସଭାପତି ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିମିଶି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେପରି ସାରା ବର୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଅଧିକା ସମୟ ହେଇଛି ରହିଲେ ନମସ୍କାର ଆମେନ୍।